Siapa yang ada MATLAB tu boleh buka MATLAB. Biasa you kena buka, bila you nak buka MATLAB, you kena buka guna akaun UTM. Okay, kejap ni saya kena share my screen. Okay. Okay, introduction to MATLAB. Saya akan ambil masa dalam sejam setengah ataupun lebih sikit untuk introduce you dengan berkenaan dengan MATLAB. Okay. Assalamualaikum and very good morning to everyone. I hope you are ready to learn about MATLAB. Then I hope everyone already uploaded and already downloaded and installed MATLAB software in your computer. Okay. So today today is very basically that my presentations, my lecture will be covered on desktop tools. Then during my discussions on desktop tools, saya akan tunjukkan lah berkaitan menggunakan MATLAB. So you will know what is a MATLAB. Then at the same time, saya akan tunjukkan macam mana kita nak create arrays. Sama macam dalam C programming, tapi this is particular, dia ada coding. So you have to memorize the coding. Dan juga how we are going to do mathematical operation with arrays, sebab di dalam MATLAB kita akan banyak gunakan arrays dan juga terutamanya melibatkan kepada pengiraan yang melibatkan iterations dan melibatkan banyak dalam loop dan juga decisional programming. Dan of course the important one, how we are going to develop our files. Bila kita ada program yang besar, ada problem yang besar, dan we need to write a program. So this is the way we learn about script files. But basically, if you compare C programming dan juga MATLAB, C programming is not really powerful
doing doing chemical engineering or engineering calculations. Yang powerful basically adalah MATLAB sendiri, sebab MATLAB dia memang spesifik dibuat untuk engineering problems, engineering calculations, dan juga terutamanya finite difference or finite calculations. Okay, so saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak buat plots ataupun graph, using data. Dan last one is functions. Function adalah file yang kita akan create. Dan jadi dia berbeza dengan script file. Basically script file adalah keseluruhan. Tetapi apabila kita bincang tentang file, function ini adalah specific program yang di mana dia akan menjadi jembatan, jambatan ataupun bridge between input and output. So you have the inputs, you have the outputs. Inputs will basically input your inputs in different files. Basically, for example, your inputs dalam Excel. Then you want to your program, your MATLAB, to to use your input in the Excel file, dan kemudian you nak run, itu kita panggil function file. Then at the end you want your output will be stored in Excel files or somewhere. So you have to use functions. So function basically is a small program lah. Saya tak tahu sama ada features ni ada di Excel programmer atau tidak. Okay, let's look at the introductions. MATLAB is very powerful, as I said, very powerful doing numerical computations. Originally designed for solving linear algebra type problems using matrix, but like right now, you can use MATLAB to solve any problems, any complex problems, especially engineering. So basically dia adalah daripada dua perkataan matrix laboratory. So meaning that this software or this programming developed in the lab, but the base program was developed used digunakan used by matrix. Digunakan matrix untuk solving linear algebra. So MATLAB expanded a lot of, they expanded, now it has built-in functions solving problems requiring data analysis, signal processing, optimizations. What do you think of, what do you call it, what do you understand about data analysis? Basically is referring to what things, as I said just now, macam kita ada big data lah, thousand data dalam Excel file. It's very difficult to use Excel, for example. So Excel dia terlalu tedious dan kemudian banyak benda yang kena set up. Tetapi using MATLAB, you can just use that data, then do analyzing. You can pick, you can plot data, dan kemudian you pick dia punya, you boleh pick dia punya puncak lah, pick, dan you boleh pick the maximum minimum numbers. Then signal processing, basically you boleh gunakan MATLAB. Sama macam C programming, you boleh connect C programming pada Arduino, dan kemudian you boleh. Tapi sebenarnya MATLAB pun boleh juga. That is why I was asking myself why you have to learn about C programming, you have to learn Arduino. At the same time, you can use MATLAB to do the connections. But I don't know, the syllabus was created like that, and you have to follow. Then, but later on, but the advantage is you have you have a lot of information, a lot of knowledge lah. You just not in a MATLAB, tetapi you ada programming knowledge. Now, at the same time, you can use optimization. Nowadays, we talk about optimization now orang berbincang pasal optimization, how you can optimize the usage of reactors, the utilizations of your punya waste treatment, dan guna MATLAB is very powerful. Then you just need to know what is the equations involved, then what is the parameters, data you need to calculate, you need to analyze, then what things you want to find it. For example, what the output. Then using these combinations, we boleh use gunakan computer. That's why using MATLAB, you have to have a powerful computer, not a very simple computer, because while during your MATLAB
kalau you gunakan lowest capacity of computer, dia akan jadi lambat lah. Okay, then juga several other type scientific computations. Then at the same time you can, it's not just a 2D, tetapi you boleh create juga 3D plots, 3D graphics dan juga animations. So that is why MATLAB, if you very, I mean, expert, because not expert, yalah, faham lah, maknanya uh, faham menggunakan MATLAB, you boleh gunakan all those things, all those the problems. I mean, you can solve all the chemical problems using MATLAB. Baik, ini adalah features MATLAB, tapi saya akan terus saya akan buka kepada. I hope you can see my yeah, this virtual license update required. I don't know what do you, sometimes you need to open your MATLAB in UTM. Kalau you open dekat luar ni, dia kata dia perlukan kenapa ni? Okay. Alamak. You ada problem sama ke? Hello? You ada problem sama ke? Ada yang tak boleh buka dia punya MATLAB ke? Okey je doktor. Okay. Oh, lesson update completely. This is my first time basically. Ini first time saya buat. Sebab saya baru install yang latest one. Jadi that's why dia ikut. So okay. Okay. So biasanya kalau you buka awal, you akan tengok ada tiga windows lah, ada tiga windows, small windows in the big windows of MATLAB. Ini adalah current folder di mana you punya file you store, dan you boleh klik directly dari sini untuk buka dia. Dan ini adalah workspace. Workspace basically adalah history, all data, all punya equations kan dia akan store kat sini. Akan store kat sini. Tapi yang paling utamanya adalah yang mula-mula sekali ni lah command window. Dan untuk C programming, dia adanya hanya satu saja window di mana kita boleh create our program ataupun kita write our program. Ini dekat MATLAB ni kita ada dua. Nanti ada dua, dipanggil sebagai editors window. Dan ini command window. Command window basically you tak boleh save. You just boleh write dan run. Jadi tetapi dekat editors you boleh save dan you boleh modify later. Tetapi dekat Windows e-commerce window you tak boleh modify later. So bila macam contohnya macam contohnya saya buka satu file ni. Ini ada file yang telah saya buat sebelum ni. So ini dia editor file, editor Windows. So editor Windows. Tapi you run, contohnya you run. Okay, bila you run, dia insert array value contoh. Ini cuma contoh saja. Boleh. Bukan. Insert area. Recognize. Saya dah pening. Okay, baik. Ini contoh lah. Jadi kalau bila you run, instructions akan dibawa ke command window. Tapi yang penting kat sini sebelum kita masuk ke dalam ni lah, sebab ini yang dipanggil sebagai function file. So kita ada ribbon, dan di mana ada biasa dia ada home, ada plots. Di plots ni you boleh select you punya type of graph you want to produce. Okay, dan based on data lah. Based on data, dan data itu mestilah dalam bentuk RS, dalam bentuk data yang banyak-banyak. Dan kemudian ini adalah berkaitan dengan design applications, dan you tengok you boleh connect juga you punya software dengan Arduino. So it's not just C programming, but sebenarnya this program also can be used. Then
si programmer set lagi. Si programmer tak boleh guna untuk numerical method. Dia dah outdated. So MATLAB, sebab MATLAB dia akan keep updating every time. So keep updating every time. Dan juga ada Raspberry dan yang lain lah kita boleh gunakan. Ini editor yang ini specifically untuk editor Windows, di mana you boleh apa maknanya write kat sini dan kemudian you boleh run dan kemudian you boleh save. Okay, dan sebenarnya publish ni adalah macam mana you nak publish you punya data, bagaimana you nak tengok you punya data dan seterusnya dan lain-lain sebab dia ada bentuk-bentuk yang okay. So kalau you nak manage, contohnya you nak display berapa banyak small windows inside of the MATLAB Windows ni, jadi you boleh manage gunakan yang inilah apa yang punya apa panggil view. Okay, sama ada you nak left or right atau you boleh custom. Okay, custom you nak arrange kan ikut suka hati sendirilah. Suka hati sendiri, tapi ini apa yang paling simple yang saya boleh tunjuk sekejap. Okay, kemudian you tengok dekat ni, sebelumnya you tengok ke sini, MATLAB environment basically as a command oriented somewhat like Unix. Jadi bila you nak start, dia akan ada prompt appears. Prompt apa saya prompt, bila you tengok kat sini dia ada yang ini. Ini dia kata prompt. I hope you can see lah. Ada double prompt. So you boleh kira kat situ, you boleh buat sesuatu kat situ. Jadi you boleh program. This is prompt. Okay, dan bila you nak execute, you have to enter. This is for command window. But for editor window, you tak boleh enter. You kena run. So you have to click the run button. Okay, then if your statement is terminated by semicolon, no result will be displayed. But basically kita boleh, kalau di dalam C programming, you kena letak di depan untuk jadikan you punya line itu adalah just statement. Tetapi untuk MATLAB, you letak semicolon. This is we call semicolon. I hope you can see this semicolon, yeah. No result will be displayed, meaning that that line basically is just a statement. Bukan something yang you nak execute. So okay, kalau you tak letak ini, maka dia akan execute lah kalau ada equations. Dan kalau ada statement, maka dia akan tanya what kind of things that statement dan apa yang perlu dia buat. So itu sebenarnya yang MATLAB perlu buat. So di dalam desktop tools ataupun dalam MATLAB tadi, you dah tengok command window, dan ada juga workspace. Yang saya tunjuk workspace itu adalah history, di mana semua data-data yang buat apa executions dia akan store dekat history, dekat workspace. Basically dia berbeza dengan command history. Command history adalah apa yang you punya command yang you dah store, tapi data basically diletak dekat workspace. Ini adalah you punya file-file tu. View program variables, clear to clear. Jadi kalau you nak clearkan dekat workspace, you pakai CLC, maknanya clear to clear. Dia adalah nanti saya akan ajar sikit-sikit benda tu berkaitan menggunakan MATLAB punya ni. Kemudian, okay, dan command window ini adalah dipanggil current directory, dan ini command history. Seperti saya katakan, persamaan yang lain di store kat sini. Tapi kalau you tengok apa yang ada di sekarang, yang baru, yang latest ni, so di sinilah ni. Jadi apa saja you insert dekat command window, dia akan store dekat sini. Dan ini adalah bahagian untuk file, jadi bahagian untuk ini. Jadi basically kita akan gunakan these 4 windows. Kenapa yang ini penting? Sebab you nak tahu sama ada you data salah ataupun tidak masa you key in. You boleh tengok kat sini lah, you boleh cari. Dan ini boleh clear. This one can be cleared. This one also can be cleared. Okay, but this one do not clear, because bila you clear, all the data will be lost. Okay, dan ini boleh clear jugalah. So boleh buka yang baru by klik plus ni lah. Okay, so ya, baik. Kemudian some useful, okay, some useful information later on. I will discuss the things. So kita ada configure window, tapi kalau you nak plot, dia bila you enter, bila you ask the MATLAB to run, dia akan wujud satu window lagi. Window itu adalah dipanggil sebagai graphic commands window. Graphic command window adalah specifically untuk
graph ataupun grafik lah. Dan dia ada juga help window, editor window. I already discuss these things. Dan ada director window sudah juga saya discuss. Dan juga launchpad windows. Launchpad windows ni sebenarnya you boleh create your own style. Macam mana you nak create you punya launchpad windows. Jadi MATLAB you boleh bentuk, boleh buat coloring, you boleh create button sendiri ataupun launchpad window lah. Dan di command window, so you kena run, you kena type something in front of this prompt. Type, jadi you boleh type lah, kemudian enter. Dan once you enter, you ask the MATLAB to execute the command you command yang ada dekat line tersebut. Dan bila you ada semicolon, maksudnya you tak nak line to di execute ataupun di just a statement lah. So ellipsis adalah connection. Double dia panggil triple dot. Triple dot ni adalah connection. Kalau you punya line cukup panjang dan you nak dia bersambung, tetapi basically dia satu line itu dia hanya boleh muat 4096 characters. Boleh muat 4900 characters. Jadi kalau you punya equation panjang sebagai contoh, so you nak sambung ke bawah, you just letak these triple dots. Dan triple dots ni dia tahulah, maknanya MATLAB akan tahu you ada lagi something yang ada di bawah, the next line. So kemudian ini saya dah tunjuk juga tadi, ini saya pakai gambar lama lah. Okay, so MATLAB adalah very case sensitive. So kebanyakan apa yang ada dekat you punya keyboard akan digunakan. So kalau you letak this percentage sign in front, percentage sign in front of your line, basically itu akan bentukkan jadi comment. So basically bila comment itu macam statement lah juga. Tetapi macam saya kata, kalau semicolon, basically you tukar you punya line jadi statement. Itu boleh juga. Tetapi yang common yang kita gunakan adalah percentage signs. Sebab percentage signs dia akan ubah color you punya statement to be green color. So orang tahu, bila orang tengok you punya coding, dia tahulah ini e-comment. Okay, so to clear the screen, meaning that to clear the command window, you just gunakan CLC dan enter. You just type CLC saja, clear screen. Okay, clear screen. So kalau sebab saya katakan tadi, Windows ni ataupun command Windows, you tak boleh save. Tetapi everything you write in command window, bila you dah clear, still there. Dan you boleh recall gunakan design lah, ataupun arrow up ni you boleh gunakan untuk pilih mana-mana line yang you gunakan. So move down to find apa line yang you nak copy. Okay, so sama juga di dalam MATLAB kita akan gunakan arithmetic operations dengan skala lah, with scalas basically. So kita akan gunakan addition, sama juga sign. This is sign of additions, this is sign of subtractions. Okay, multiplications, kita ada right division dan left divisions, ada exponentiations. Basically not much different with C programming dan juga Excel. Okay, dia guna sama saja. So ini contoh yang kita boleh gunakan. So mungkin boleh you try lah. You boleh try sekarang menggunakan macam contohnya adalah A equal to 5. A equal to 5 you boleh letak semicolon. Basically you tak nak benda ni execute. Tapi yang ini akan komputer ataupun MATLAB program akan store these informations. Kenapa dia store these information? Sebab dia anggap ini adalah information yang dia perlu gunakan akan datang. So dia akan store somewhere, tapi dia tak akan display, dia tak akan execute. So tetapi apabila yang pergi yang kedua, B equal to M divided by 2, yang ini akan di-execute. Kalau you letak semicolon di hujung dia, maka jawapan dia tak akan muncul. Tapi basically bila begini bentuknya, jawapan akan ada lah. Tapi kalau you letak, memang jawapan tak muncul. Itu maknanya dia tak nak execute, dia cuma store. You punya data ke apa ke, di store somewhere. Dan bila you boleh recall kemudian. Okay. So ini adalah turutan lah. Turutan sama juga macam yang kita discuss dalam C programming. So turutannya adalah parenthesis adalah bracketing.
bracketing lah. So you bracket, kalau you bracket, so you punya program will execute that one first, then later on will go to the next. Then next one is exponentiations, dan kemudian multiplication dan divisions, addition dan subtractions, dan juga kita akan ada yang lain adalah logical operations. But logical operation I will teach you later on about that one. Okay. So to display formats, sama juga jawapan kita macam sebab kita tadi sebelum minggu lepas kita bincang dengan error. So be careful because of bila you buat calculation dalam MATLAB, you have to maintain the numbers ataupun the numbers of decimal points. To maintain the numbers decimal point di sini kita perlu buat. To display how long you want to display, how long you want to display the numbers. So bila numbers dia punya you tak state dan uniformity, for example ada yang 3 decimal point, ada yang 4 decimal point, akan menyebabkan jawapan akan berbeza. So that's why you will get error, a small error. So sampai default format for numerical values, juga kita ada sebut short, kita ada sebut long. So format dia ada macam-macam. Dia ada engineering format, dia ada integer format, dan ada floating format, dan dia ada juga macam-macam. So saya ada bagi textbooks di dalam group, dalam Telegram groups, dan juga di dalam e-learning. I hope that you can download and you can read it one by one to understand untuk formatting dan juga untuk terutamanya nak short answer ataupun long answer, depends lah. Okay, so di sini kita ada format short, di mana fixed point with 4 decimal digits. Jadi kalau kita pakai format short, jawapan you akan lebih pada 4 decimal fixed point, dan maknanya dia akan lebih 4 kepada 4 decimal point digits. Kerana kalau format long, you akan lebih kepada 14 decimal digits lah. Dia ada format bank, dipanggil 2 decimal digit, compact, elements, empty lines. So dan juga ada format loose, adds, empty lines. So all these things selalunya kita akan guna 2 ni sajalah, format short, format long. Macam mana nak buat? You just click di dalam command window, you just write dalam command window, format short, then enter. So all the answers will be format short. Kalau you nak convert ke format long, you just write dekat situ, format long, enter. So dekat command window lah. Jadi lepas tu jawapan semua akan jawapan dalam long answer. Okay. Dan untuk elementary math functions, di sini ada beberapa coding, specific coding bila kita gunakan di dalam MATLAB. So kita kalau untuk square root x, kita pakai square root dan mesti ada parenthesis ataupun kita pakai sebuah bracketing. You have to bracket you punya ni dalam ini untuk menunjukkan untuk buat square root. Dan begitu juga exponentiations, ini absolute, ini logarithm, and logarithm base anti-logarithm base e logarithm lah, ataupun disebut natural logarithm. So ini kalau you nak log 10, make sure you have to write 10. So ni factorial juga, factorial x lah. So ada banyak lagi sebenarnya. Kita ada lihat pada round x. So round x, round to the nearest integer. So ni round x. So fix x, flow x, rem, xy, returns, reminder sign. Dan ada banyak, kalau dalam buku teks yang saya share, you akan tengok ada beberapa contoh-contoh, dan untuk find out what ada contoh atau what ada functions yang ada di situ, you kena explore sendirilah. You kena explore sendiri dekat dalam manual MATLAB. Dan manual memang tebal lah. So untuk sin, cosine, tangent delta, cotangent, basically yang ini bukan refer pada degree, ini refer kepada radian. So sin x basically refer pada radian. So degree dia kena letak D. Sin D, degree. Baru you boleh letak 90 degrees, 180 degrees. Tapi kalau yang ini, dia selalunya refer pada sin x, refer pada radians value. Okay. Dan untuk match functions, we have elementary functions, sinus, cosinus, square root, absolute, exponentiation lah. Jadi kalau nak tahu lagi, kita boleh type help F1 dekat command window dan dia akan tunjukkan. So kita juga ada advanced functions, beta, gamma dan lain-lain. Ada macam-macam function, tapi itu sebab saya katakan you have to explore by your own, by typing help
then they will show. I mean, they will provide you all the information that you ask for. So now we move to discuss about variables or arrays. How we manage our variables ataupun. Okay, so basically basic things yang kita tahu kat sini apabila kita nak insert data, kita pakai scalar variable. Scalar meaning one data ataupun you boleh banyakkan data macam A equal to 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 6. Kalau dah jadi banyak, itu kita panggil vektor. Tetapi kalau A equal to 1 sahaja, itu kita panggil skala. Dan you boleh change the value later on. Contohnya A for the first step, A equal to 1, dan later on for the second step, A equal to 2. Basically, you boleh buat lah. Okay, so jangan lupa sign equal ni. So bila you sebut variable names, variables name ini you boleh tulis apa sahaja. Tapi make sure jangan letak nombor di depan. Jangan letak nombor. Macam variable ni jangan letak 1, 2. Tapi nombor boleh letak di belakang. Okay? Nombor boleh letak belakang. Variable name 1, variable name 2, variable name 3. So boleh letak lah. Tapi kalau depan tak boleh. Sebab MATLAB akan assume that one is a number. Okay? So dan kemudian boleh letakkan. For example, in here lah. So bagaimana kita tengok X equal to 15 dan juga X equal to 3 multiply by X minus 12. So X ini dia akan refer dari 15. Okay, refer dari 15 dan this can be executed lah. Can be executed since X value already been defined. Okay, then when new variables is created, MATLAB assigns appropriate memory space where value can be stored. Bila ada nilai baru, for example, nilai baru, dan nilai baru dia akan store nilai tu. Tetapi bila you replace ataupun change nilai baru dengan nilai yang lebih baru, maka dia akan replace the yang lama. Okay? Contoh yang ini, ABB 72. Once you lihat ABB 9, dia akan maknanya 72 already been replaced by 9. So jadi be careful. That is why kita kena differentiate you punya variables names into certain names so you tak akan confuse. Okay, rules about variables. As I said, rule about variables, the long name should be contain up to 63 characters. 60 characters. Variable name must start with letter followed by letters, digit, underscores. Must begin with letter, no number. Okay, but later on baru boleh contain with digits ataupun underscores lah. Avoid using names built-in function for variable. So make sure. So di dalam MATLAB kita ada built-in functions. Built-in function adalah nama yang dah spesifik, dah ada dalam tu, dah ada dalam jangan guna. Jadi nak tahu dia, explore by your own. Sebab saya pun tak explore lagi. Okay, this is predefined variables. Maknanya kita sebut sebagai built-in functions lah. Built-in functions. Sebenarnya ANS ini sebagai answer. ANS adalah answer. Once you execute you punya line, dia akan display your answer dan dia akan tunjukkan ANS. Ini adalah EPS, ada smallest difference between two numbers. Ini I adalah kita tahu adalah imaginary numbers. Infinity INF. Okay, sama juga J adalah juga boleh disebut sebagai imaginary numbers. Jadi be careful, don't use I, J, K, sometimes K, L, M, N. So kena hati-hati lah. So kalau nak carilah yang tak, sebab banyak lagi sebenarnya characters yang kita boleh gunakan ataupun characters yang boleh kita gunakan untuk define our variables name. Okay, not a number. Bila ada soal jawab maknanya mathematical operation dan jawapan adalah salah, maka dia akan letak not a number lah. So pi, make sure bukan sign ni lah, bukan this sign. Okay, bukan untuk pi jangan gunakan pi sign. Basically kita akan gunakan pi saja. So dia tahulah. This is kita panggil sebagai built-in functions ataupun predefined variables. Don't use to name your variables lah. Make sure you
You can have a lot of variables name. Is up to you. So boleh gunakan juga some useful MATLAB commands who basically you ask your MATLAB to list known variables. List known variables. Bila sebut who, jadi dia akan display variable-variables yang dah stored dalam history. Okay, okay. Terus ni list down variables plus the size. Apa maksud size ni adalah berapa characters, how many characters of that variables. Okay, so begitu juga help square root, help to using square root, clear xy, CLC. Kalau you nak clear all variable from white space, you type clear dan you enter. Kalau you nak clear variables certain variables, contohnya x and y, you just type clear x, y, z or something, then only these variables will be deleted from the system, from the workspace. Okay, CLC clear the common window. CLC ini seperti saya katakan, once you gunakan CLC, all the things in common window will be deleted. But maknanya you have to understand, seperti saya katakan, you punya apa yang you dah tulis dekat common window basically dia dah di store somewhere, so you boleh recall later on if you can remember it one by one by clicking up arrow dan down arrow. Okay, arrow. Baik, arrays kita ada 1D array dan kita ada complex array, 2D array. So 1D array array lah, bukannya skala tadi. A equal to 1 is a skala ataupun dia panggil scale. Ataupun sekarang bila you nak sebut array, kita ada dua 1D array, basically vector. So dia ada banyak lah, ada banyak style. So I will show you later on what things we call as a 1D array. What we think we call a 2D array basically is a matrix. It's a matrix lah. And is there any possibility we can create 3D array? Yes, we can do. We can do by using MATLAB. But in C program, is very difficult. It's very difficult. I will show you later on. I will show you later on, and you can see the difference. Okay. So creating vector from non-list of numbers. So ini contoh raw vector type element with space or comma. So for example, x equal to 1, 10, for example, and so on forth. Jadi ini contoh lah sebenarnya. So you punya variables to other variables, you punya value to other values must be separated by comma, with space or comma lah. Atau kalau tak nak, just separate by space. Okay. So column vector type elements semicolon or press enter key original. Boleh juga you represent your variables values by like this seperti ini. Okay. So bila 1 semicolon 10, jangan confuse semicolon di hujung ni, semicolon di tengah-tengah lain. Semicolon di tengah-tengah menunjukkan bahawa 1 to 10. Ni semicolon basically ini adalah 1 to 10. Okay, dan dia akan gradually increase 1. Jadi bila you nak gunakan this x value, dia akan MATLAB akan faham bahawa you punya x value adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Ini maksud dia lah kalau you letak semicolon di tengah-tengah. Tetapi macam mana kalau kita punya increment is not 1, our increment basically is 2. So you start with 1, dia akan naik ke 3. So increment 2 lah. 3, kemudian naik ke 5, naik ke 7, naik ke 9 dan seterusnya. Tak adalah 10 dia tak mention. Sebab, jadi you boleh letak. You letak, jadi dekat ujung nanti ni, semicolon, dia punya increment. So increment dia 2. So Allah, kenapa jadi macam ni? Sekejap saya tak delete tu punya. Saya tak sempat delete. Tapi, okay. Sekejap saya delete dulu. Confused. Okay. So ini macam mana kita nak create our variables.
Macam tadi saya katakan tadi, kita boleh create variable name by letak spacing, variable name spacing. Jadi ini first term, spacing, last term. Apa spacing? Ini carilah. First term maksudnya initial value, and maksudnya final value. So kalau kita letak 1, 10. So our first value 1, then last is 10. So macam mana kita nak buat spacing masuk increment? Increment atau decrement. It's not just increment, decrement pun boleh juga. So we letak some value di tengah-tengahnya. Some value tengah-tengahnya. Jadi dia akan berubah daripada 1, kalau letak 2 di tengah-tengahnya maksudnya dia punya spacing 1, 3, 5 dan 7 lah. 9 tinggal lagi. Ataupun kita boleh buat style ini juga. Without putting a bracket. Tanpa bracket, sama saja. Okay, sama ada you nak letak ni ataupun ni sama saja. Bila you nak create data ataupun you nak bagi tahu, you nak define you punya data. So ada juga di samping itu juga, di samping this is the common one, dan untuk nak bagi tahu selain daripada increment, tapi you nak bagi tahu bilangan. Once you state you initial number, you final number, dan you nak tahu, you nak bagi tahu MATLAB supaya buat program di mana jumlah number yang you nak gunakan adalah 100, for example 1 to 10, but you not 100 times 100 numbers in between 1 to 10. So basically you can gunakan line space. Ini saya sebut sebagai line space. Line space, you kena type line space first, dan kemudian you kena type bracket, dan kemudian you kena letak initial value, final value, dan juga ini adalah bilangan number di antara initial value dan final value. Okay, ini adalah dua style, dan kemudian style seterusnya adalah bagaimana kita nak create through 2D array atau matrix. So kalau dalam C programming you nak create matrix is difficult one, because once you kena, maknanya you nak kena write one line to another. So kalau you ada contohnya 3 by 3, so I'm sure you have to write dalam 6 lines, sebab 3 by 3 6 lines ke, okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lebih kurang 3 lines lah, 3 by 3. Tapi yang ini tak perlu, you tak perlu, hanya 1 line saja you akan buat. So matrix are used in science engineering to describe many physical quantities. For example, we have a variable's names. So this is first rows. So what is what numbers? For first rows, what numbers for second rows, what number third rows. Jadi semua boleh letak dan dipisahkan oleh semicolon. Dipisahkan. So you boleh letak dalam satu line panjang. Jadi all rows must have same numbers, same number of elements lah. Okay. Dan kemudian ini satu contoh juga, kita ada matrix zeros. Kalau you kata zeros mn, okay, m adalah dia punya bilangan, m adalah you punya kolom, sementara n ini adalah rows, kolom, rows m i kolom, n adalah rows. Okay, maknanya kita panggil inilah. So dalam konteks kalau kita sebut 0, 3, 4, so kita punya ada 3 kolom tegak ni, dan ada 4 rows, kita panggil sebagai mendatar, horizontal, vertical dan horizontal. So bila once, maknanya all the numbers in your matrix adalah 1, 1, 1, 1, 1, for example. Okay, so in basically you nak recall what numbers exist in n, dipanggil n row, pada n rows lah. So dia akan, bila in, mana dia akan display, dia akan tunjuk dalam you punya answer nanti, dia akan bagi tahu numbers. Sebagai contoh yang ini, the number adalah 00. So I3 basically dia akan tunjuklah 00 3 times. So apakah transpose operator? Transpose basically adalah inverse ataupun you want to change you punya directions ataupun you punya arrangements of the data. So for example, you ada variables AA, data dia ada 381. This is ini adalah matrix jugalah. Kita boleh pakai matrix. Matrix satu row tapi 3 kolom. Row satu row tapi 3 kolom. So bila transpose you convert all this one row
all three columns to become one column. Jadi dia itu transpose. Jadi kalau transpose BB balik, dia kan kalau you transpose pada BB, dia akan kembali kepada double A. Okay, so vector name, for example, you can you juga array addressing. Array addressing basically you address array value, you punya value inside of the inside of vectors ataupun matrix. For example, bila you kena VE ini vector name adalah VE, K ini adalah element in position of position K. For example, you ada something. For example kat sini, contoh ini you punya vector VE 1, 2, 5, contoh 8. So kalau you nak recall 5, so you just VE3. So VE3 dia akan tunjukkan ada value 5. Kalau VE4 value 8. Kalau VE6 jawapannya tak ada. So dia akan beri jawapan yang tak ada lah, maknanya unvalid. Okay, so dalam MATLAB kita start dari 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau dalam C program kita start 0, 1, 2, 3. Dia lain sikit. So don't confuse with C programming dan MATLAB. Ini untuk matrix. Your matrix you kena mention berkaitan dengan what rows dan what columns. Jadi di sinilah rows dan columns lah. Row yang berapa, kolom yang keberapa. Ini maksud dia lah. Row yang berapa, kolom yang keberapa. So kena mention itu. Kalau you sebut satu saja, contohnya K sahaja, meaning all the numbers in first row akan display. K itu satulah, maksud contohnya K equal to 1. So all the numbers in first row akan display. Okay. Begitu juga kita boleh gunakan colon. Tadi ada kita sebut semicolon, sekarang colon lah. Colon in addressing arrays. Ni all elements of vector VA. Jadi bila kita address, ini address maksudnya kita nak recall what numbers inside of element vector VA. So bila letak colon, basically you all elements that untuk display balik nilai-nilai yang ada di dalam VA. So kalau ini all elements M through N of vector VA lah. So sometimes you can call a vector, sometimes you can call a matrix. It depends. But usually dia tak ada beza sangat. Tak ada beza kecuali dalam penggunaan kelak ada beza lah, tapi dari segi display lebih kurang saja. So ini A, variable A, elements, jadi akan tunjuk elements in all rows of column N of matrix N, so on and so forth. Dan yang ini you baca sendiri. Terus lah. So ini contoh macam mana kita nak buat adding elements to existing variables. Adding elements to existing variables. So first thing you have to assign values to elements first. To the elements, assign. Contoh apa dipanggil sini adalah df. Df equal to 1, 2, 3, 4. This we call assign. Define variables, ini kita define variables df first, then assign value to variables. You have to assign. Otherwise, you punya you punya operation will not be executed. So you have to assign values to your variables. The one assigned, so dia akan 1, 2, 3. But if you want to add value, to you kepada existing variables, for example, you want to add 5 to 10, for example, 5 to 10. Maknanya you can start daripada column 5 to 10 column 10. So dia akan tambah 1, 2, 3, 4. The next one is 5. Dan you kena tengoklah disebut sini adalah 10, 5, 35. So this is initial value, 10 is initial value, and 35 is the final value. Then it increase by 5. So you start with column 5. So this column 5 start with 10, and the next value will be 15 because the increment 5, then end up with 35 because the final value is 35. So again, we have another variables which is AD. These variables is the vector 572, and then you want to add another one, AD8.
meaning that you want to add to these variables AD dekat kolom yang ke-8, value dia adalah 4. So, kolom yang ke-8, value dia adalah ke-4. So, dia akan tambah dekat kolom yang ke-8 tu dengan value 4. The rest, value sebelum-sebelum tu akan letak kosong sahaja. This is adding elements to the existing variables ataupun adding value to the existing variables. Okay, so kalau you nak combine two vectors ataupun two vectors into one matrix file atau one vectors, you just write like this: KNH REGT. So they can combine RE381 while GT adalah 4 to 16 increment 3. Itu dia. So another one, E, this is another variables. When you put it semicolon in between two numbers, meaning that the next number will become a second row. Second row lah. The next number will become a second row, next row. So for example, 1, 2, 3, 4 is the first row. Then then semicolon 5, 6, 7, 8. This is become second row. So still you have 4 columns. Okay. So any questions? Di samping semua ni. Okay. Tadi yang kita sebut nak manage kita punya. You can delete. You can also doing deleting. Delete one of the elements inside of your vectors or matrix. By signing, by writing like this bracket 0 something like 0 macam ni lah. Tapi itu tak apa. Okay. So built-in functions for handling arrays. Ini adalah dia, length A, size A, reshape. Okay, so this is the example. Then to understand more about these things, read it, the textbooks I shared to you. Then another one we have the diagonal. We have diagonal A, diagonal V. Okay, so kita juga, dan kemudian kita ada strings. Strings ini sama di dalam C programming. Strings itu adalah word ataupun text. Okay, text. So you can use string juga sama macam dalam MATLAB. Then make sure string must be ada sign, this sign lah. Okay, sign, apostrophe ataupun disebut sebagai apostrophe selalunya lah. Okay, this is strings. Okay, tuan boleh menambah nama kepada string. Macam mana kita boleh tambah nama, tambah value ke dalam vectors. Just make sure you know the place of the missing character. So macam contohnya di sini, nama nama Mushigai awalnya, you just nak 2 hingga 8 saja. So dia ni jadi dia tambah kat depan ni media lah. So 2 hingga 8, 2 dan seterusnya lah. Okay. Dan this is character strings. You can start. You may try by your own later on, but not now, because I have to complete this what I call it. So I don't have enough time basically, but probably some of this slide will be completed by next week. Okay, string place as a matrix. String place as a matrix. Boleh juga. Make sure bila you nak letakkan matrix dalam string, dia kena ada design, design. Daripada panggil single quotes, single quotes. Okay, baik. So built-in character, kita boleh create our own built-in character. Jadi lepas tu dia akan store dalam komputer, dalam MATLAB, dan dia akan gunakan next time when we want to use it. Okay, right. This is another example. So kalau ini sebenarnya contoh, nak bagi tahu contoh. Sekiranya you letakkan ataupun dia panggil sebagai single quotes numbers, tapi you letak single quotes, automatically this number become a string. Jadi you tak boleh gunakan untuk executions atau mathematical operations. So make sure you have to assign another variables, which is that variables basically content with value. Okay, do not use single quotes. Okay, ada soalan setakat ni?
just berkenal-kenalan dengan variables lah, sebab it's very important dan later on kita nak akan insert value ke dalam variables, ke dalam MATLAB. Okay, ada soalan? Hello? Ada orang ke ni? Tak ada doktor. Tak ada soalan. Oh, ingatkan tak ada orang. Saya ingatkan tak ada orang. Okay, tak ada soalan ni. So, it's still simple. Nanti kalau ada assignment mungkin akan ada problem. Tapi I believe you boleh manage to answer all the assignment. Okay, now kita akan refer. We move to refer mathematical. Kita sebut mathematical operations with arrays. Addition and subtractions. It's very simple. Let's say you ada vector A, vector B, so you want to combine vector A, vector B become vector C. So just very simple, vector A plus vector B, dan dia akan campur lah. Ini dia akan campur elemen by elemen 8 campur 10, 5 campur 2, 4 campur 7. Ini dapat ni lah. Okay, right? Jadi kalau kita ada matrix A, for example, this is the value of matrix A. Okay, then this is once displayed in common window in this style here. So A equal to, kalau you tak nak variables number, for example you just nak write bracket 5 negative 3 8 semicolon 9 to 10, close the bracket. So dia akan display ANS, answer equal to 5 negative 3 8 and to 10. Ini cara ni, tapi yang ini bila kita dah assign something like that, define kita punya variable dan kita assign value, dan maka dia akan display like this. Okay, so for example we have two vectors A and B, tetapi you nak buat subtractions A ke B. So subtraction A subtraction A minus B, so the answer will be, if you look at dia lah, jadi dia akan tolakkan lah. So A adalah di mana row pertama, kolom pertama adalah 5, B, row pertama, kolom yang pertama adalah 10, sementara seterusnya adalah row yang pertama, kolom yang kedua adalah negatif 3, row yang pertama, kolom yang ketiga untuk vektor B adalah 7. So dia akan tolak one by one. 5 minus 10, negative 3 minus negative 7, 8 minus 4, begitu juga di bawah lah. 9 minus negative 11, 2 minus 15, and the rest 10 minus 9. Okay, so begitu juga kalau kita nak buat multiplication, you have multiplication, dia ada specific sikit. Okay, dia ada specific sikit sebab kita boleh buat elemen dipanggil mathematical operation element by element. For example, kita lihat dulu ni. For example, we have this matrix F. Okay, then we have this matrix G. Then if you want to, what we call it, multiply F with G, for example, look at the value. Dia tak sama macam apa yang berlaku di subtractions, addition dan subtractions. Sebab kalau addition dan subtractions sepatutnya 1 plus 4 atau 1 minus 4. Okay, 3 minus 1, 3 plus 2 ataupun 3 minus 2. Tapi bila di dalam multiplications, dia akan buat seperti ini. Okay, dia akan buat seperti saya element by element F, G. Okay, so dia bukan sekejap saya tengok 1, 2, 1 1 kali 4 plus 3 kali okay. 1 sepatutnya dia punya operations 1 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 1. Okay, F multiplied by G, basically it must be like this lah. 1 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 1. So row multiplied by column. Okay, then the second column will be 3. Okay, the second column for example lah, yang ini kan.
So bila 1 multiply by 4, 3 multiply by 1, the answer is 7. But this is wrong. F sign multiplication G is wrong. Sebab you kena letak dot. Dot before this multiplication sign. Okay, itu cara dia. So ini salah ni sebenarnya. Kalau you buat begini dia akan sama ada you tak boleh dapat jawapan ataupun dia akan beri jawapan yang salah. Okay? Right, ya. Baik. Tetapi kalau you letakkan, contoh you letakkan B equal to 3 for example, dan B multiply by F, so B 3 ni dia akan multiply F. 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 9, 3 kali 5, 15, 3 kali 7, 21. This is the style lah. Tetapi kalau matrix dengan matrix, you tak boleh letak without dot. Okay? Apa you kena buat? You kena letak sign dot kat situ lah. Dekat ujung ni. Bukan dekat awal ni. Boleh tengok ya? Barulah you punya jawapan adalah betul. Baik. So kita juga akan buat, kita akan ada juga dipanggil array divisions. Maknanya array divisions. So in this case, kita boleh lihat dari segi this is determinants of A, kemudian identity matrix. Ini biasa you dah biasa buat dalam matrix di matriculations ataupun ketika tingkatan 5 tingkatan 4 lah. Okay. So boleh juga inverse of matrix, BA equal B, AB dan ini, ataupun gunakan styling inilah, styling inverse A, ataupun you boleh gunakan INV bracket A, so inverse. Dia akan ubah arrangement, value arrangement untuk matrix A. So dia okay. Kemudian kita ada left divisions adalah AX equal to B, so ataupun X, ini contoh soalan formula yang equation yang awal, dan kita nak cari X apa value X, so X akan A, left division B, but basically sama saja, X adalah B divided by A, tapi yang ini dia left division A, left division B, sama saja. So dia disebut sebagai left divisions ataupun right divisions, sama saja. Okay, this is the example. For example, we have this matrix 3 by 3 matrix. Solve 3 linear equations using matrix. So equation of the form AXB, for example lah. So X, kita punya X value unknown kita ada 3 XYZ. Sementara kita punya value of D 840, for example. So kita boleh maknanya kita boleh write our matrix inside MATLAB sebelum dia display gunakan ini. 4, -2, 6, this is first rows, second rows, third rows. While untuk unknown XYZ kita gunakan yang ini. So yang ini 8. Jadi kalau kita buat contohnya ini adalah matrix A, ini matrix B, ini matrix D for example. So apabila kita buat multiplications, so 4 multiply by X plus -2 multiply by Y plus 6 multiply by Z equal to 8. Okay. So ataupun kita boleh buat style begini juga pun boleh, tak ada masalah. Sebab yang ini dia akan operations dia adalah bermula daripada sini, kemudian plus yang ini, kemudian dia plus yang ini. Okay, dan nilai adalah 8. Okay, tetapi usually yang ini adalah favorable lah berbanding yang ini. So ini lebih mengelirukan sedikit. Baik, ini saya sebut sebagai elements by elements. If you want to do some divisions, if you want to do some multiplication for the matrix, make sure don't forget the dot sign here. So this is element by element multiplications, right division, left divisions, element by exponentiation, as well as for exponentiations. Okay, this is the example. I have to skip these things. More probably you can try later on by using your own MATLAB software. Okay, now we move to built-in function for analyzing arrays. Okay, kita ada mean A, C, maximum A, D, and maximum A. Macam contohnya ini lah nak bagi tahu apakah value, apakah purata, nilai purata di dalam
vector A. So kita main value of the elements of the vector A. Jadi dari sini kita akan dia akan tunjukkan nilai dia adalah 5 purata lah. So kemudian dia boleh tunjukkan what's the maximum value in matrix A. So maximum value dia akan cari, dia akan tunjukkan this is A. So kita boleh juga what is the largest element in vector A in what positions. Dia akan beritahu the largest value in vector A is 11 dan positionnya dekat 5. Tapi dia ada dua sebenarnya lah, tapi dia akan spot yang pertama dulu. Okay, boleh juga kita gunakan minimum. Try to find the minimum number, the minimum value in matrix A. Boleh juga kita beritahu what is the minimum value of matrix A, then the locations of that value. Okay. Standard deviation of the element, standard deviation lah kita boleh kirakan. This is useful for once you collect data from your experiments, then you want the standard deviations because some of you probably need to calculate manually using Excel ataupun calculator, but using this MATLAB they can directly to let you know what is your standard deviations. Okay. Dan kita juga ada skala dot product of two vectors A and B, the vectors of each row column vector lah. Ni sebenarnya dia nak bagi tahu you punya skala. Dan cross dan summations. Summation you can use boleh juga macam tadi kita pilih purata dan kemudian standard deviations, dan ini adalah summations total, ataupun kita boleh sort A menggunakan, kita boleh arrange, di sorting lah maksudnya, arrange kan balik vector A dalam ascending order. Okay, ini median value used for statistical lah. Dan okay, so limitation of command window, commands cannot be saved and executed again. Itu saya katakan, command window, anything dalam command window cannot be saved. Cannot be saved. Dan if you want to recall everything, I already mentioned to you how. Then not very interactive. Yalah, sebab dia akan jadi panjang nanti, look messy, and that's why you have to change your program writing into editor window. Later on I will discuss that one. Okay, for change or correction or commands to be entered executed again. So bila you ubah, you kena tulis balik ataupun you kena recall balik dan kemudian execute. So not interactive, you have to redo so many times. So instead of you kena menggunakan editor window. So baik, this is we call script files. Script file lah. Okay, so create a file with list of commands, save it, run the file, or you can edit later on. Later on, line by line. So where to get it? So if you want to create save script file. You can go to file, new, M file. Ini M file lah. You make sure you choose M file. So bila you choose M file, dia akan maknanya dia akan appear. So you punya editor window akan appear. Walaupun pada asalnya you punya editor window tak appear. Okay? So dia akan appear. Then you boleh gunakan terus direct lah kan. Okay? So again, ini sama. Ini dia punya extensions untuk M file and .m. M basically refer pada MATLAB lah. Text file containing script or function or program to run. Ya. Ini style saya tunjuk juga tadi, contoh. So dia akan bagi tahu line numbers, the commands, type line dan juga ya. Bila you nak run, you tak boleh enter, tetapi instead of that, you have to click run button ataupun step by step buttons. Okay. So before click the run button, you have to save the file first. Kalau you tak save file, you tak boleh run. Okay? So, then you kena save file dan make sure nama file mestilah bukan built-in functions. Otherwise, you punya file MATLAB akan confuse. So, jangan confuse. Dia akan tanya you ubah lagi dan seterusnya. Cari nama yang sesuai. So, make sure nama itu bukan built-in function. To know what are the things in built-in functions, explore by your own. Okay, so as I said, to run in a script file, typing the name or the name of that files in command window and press enter, or you can click run icon on editor window.
It's very easy. Two things you can do. Ataupun ada satu lagi dia panggil step by step running. Okay, step by step running dia ada juga dia punya punya button lah sebelah run window. So so bisa tunjukkan. Bila you pergi dekat home editor lah, ini data, ini dia run sections. Ini kita pakai ni ataupun kita boleh pakai ni run. Klik saja run, so dia akan run lah. Insert value of area, for example. So apa dekat sini, insert value of area. Insert value of, sebab dia pakai area lah. So value to saya punya jam. Saya punya computer jam. Okay. Insert value of area. Saya tak tahu kenapa dia ada problem. Okay. Anyway. Ada soalan? Okay. Kemudian input to a script file. First thing, apa you kena buat? Bila you nak buat program. First, you boleh insert value di dalam script file ataupun value ataupun you punya variables you boleh insert dekat command window. Ataupun you punya variable you define dekat script tetapi you assign the value di dalam command window. Ini ada beberapa cara lah. So maksudnya variables define di dalam script, assign value. Two words, define and assign. Define ini adalah variables, while assign adalah value. So you define the value, you define variables dekat script, assign value juga boleh dekat script. Ada juga define value dekat script, malah assign value dekat command window. Ada juga yang you kena define and assign you punya variable dan dia punya value dekat command window. Ini dia ada 3 cara lah sini. Variables define in script file but not a specific value is entered in command window when the script file executed. The second one, variable define assign value in command window. First one, variable define assign value in the script file. Semua dekat script file, semua dekat window, tetapi yang ini separuh-separuh. Okay? Ini contoh. Jadi contoh ini dekat script file editor window. So meaning that kalau kat sini game 1, this is variable first, variable game 1, variable game 2, variable game 3. So 75, 93, 68. Dan the average points, for example. Ini maksudnya you define and assign value to these variables in script file. So once you run the average points, the average point will be calculated, then you see 78.6667 basically refer kepada format short. Only they can show 4 decimal points. 4 decimal points, yeah. So this is another one, and another one where you have to assign define assign value dekat command window. Di sini ini command window yang ada dekat grey box ni lah, ini command window. Dan ini contoh dekat average point game 1, game 2, game 3. So of course script file dia tak boleh run sebab dia tak ada value of game 1, dia tak ada value of game 2 dan game 3. So that is why you have to assign it. Assign of these variables di dalam command window. Dan kemudian jawapan dia akan keluar lah. Ada satu lagi, you kena gunakan input functions. Input functions. This is input functions. Input. So input enter point score in game 1, enter point score. This is iterations. This iteration basically is up to you. It's up to you lah. So bila you insert, bila dia minta you enter point score in game 1, for example, you dah insert 75, enter, then they will come to the next line. Come to the next line, they will ask you to enter the game 2 variables, then seterusnya pada game 3. Dan barulah the last line will be executed. So right, so initializing with keyboard input. The input function, now we talk about input. Input function displays a prompt string in the command window, then waits for the user to respond. This is the example. Character my value equal to input. Must be in bracket and a single quotes.
bracket single quotes. The last one should be semicolon lah. Basically itulah kita semicolon. So bila you enter and bila you run, these informations, instructions will be displayed, okay, in a command window. For example, enter an input value. So you have to enter any value possible, then barulah you punya script file akan execute the next line. Otherwise, no activities will be done. Okay, dan begitu juga the second one. This is variables, input, variables input second. Yeah. So okay, any questions? Nanti you try sendiri dekat dalam you punya MATLAB. Okay, kita ada satu lagi. Once input selesai, kemudian kita this is output. How are we going to display our output? Kita bermain dua built-in function, dua functions, which is call it display command and fprintf command. Sama saja dalam C programming. C programming pun disebut fprintf, if I'm not mistaken. Tetapi dekat C programming ni tak ada display. Display command. Display command basically is display operations or to output on the screen. For example, display name of variables. They can display. Display name of variables. The name of variables ni ada macam contohnya A equal to 2, C equal to 3. This is example ya. D equal to 3. Then the next line basically is a F equal to 1, A plus B plus C, for example. So you want to display the value of C. Sorry. Let me try A. A is equal to 1, for example. Yeah. B equal to 3. So the next line is C equal to A plus B. Okay, all those things basically kita andaikan berada di editor. So you want to display the value of C, so you just display C, bracket C, then dia akan display. Itu maksudnya lah. Ataupun you boleh display something, tetapi mesti ada single quotes, text as string. Ataupun you boleh gunakan fprintf. Fprintf is a little bit complex sebab dia akan ada arahan-arahan yang perlu letak di dalam. So for example, tapi yang paling mudah fprintf, text type ini string, dia samalah. Macam ni lebih kurang je. Yang ini dengan ni sama je. Okay? Tapi yang berbezanya adalah yang ini nanti. Okay, yang ini nanti saya akan discuss kemudian. Okay, saya akan discuss kemudian. So now we gonna berkenalan dengan plots. How we are gonna do plots? Plots ini adalah display graph. Display graph. So MATLAB will plot one vector versus another. The first one will be treated as abscissa or x-axis. The second one will be considered as a y-axis. So the vectors has to be the same length lah. So ini daripada x-axis, y-axis. So plot xy. So it's not necessary just xy. You can boleh letak any variables lah. Contohnya variables game 1, game 2. So game 1 akan jadi paksi x, game 2 menjadi paksi y. Itu maksudnya lah. So MATLAB will also plot a vector versus its own index. The index will be treated as abscissa vector. Abscissa vector basically refer kepada x-axis lah. Given the vector time and vector distribution, because we could see this plot time, for example. Sebenarnya plot time this ni basically dia akan refer ini x, dia akan refer ini x, dia akan refer ini x dan ini y. So kalau you bagi instruction yang ini, so dia akan keluar nanti dekat Windows, this program Windows, di mana this is become time. Okay. Yang ini akan become this. Dia akan memang macam tu. Okay. Yang ini pula, dia akan buat sendirilah. Dia sendiri dia punya, tengok dia sendiri, dia style sendiri dia. Mana-mana. Tapi selalunya dia akan ada lah. Contohnya macam time, this is time. No, sorry. Dia akan buat, ini akan jadi on index. Okay, untuk pulang pada dia.
So boleh juga kita buat formatting. Formatting maknanya kita boleh label X, label paksi X, label paksi Y. Kita boleh berikan title kepada you punya graph dan you boleh buat sesuka hati lah. You nak tunjuk macam mana you punya graph dekat MATLAB. So kemudian ini sebagai contoh, contohlah. Contohnya adalah kita ada vector value, vector value 0 ke pi. This is initial value, this is final value. Dia punya increment adalah pi divided by 100. So dia akan bergerak daripada kosong ke pi itulah. Dan y dikira sinus x. Dan minta diplot arahan diberikan supaya plot x xy. So x, this one will become x. Okay, this is will become y. Okay, so title simple plot. Kita bagi instruction title simple plot sebenarnya boleh je. Kita boleh juga bagi x label kat sini dan seterusnya, baru dia bagi label kat sini. Tapi ini tak ada, dia bagi simple plot kat atas ni. Jadi plot xy, so plot xy x yang ini dia inilah data yang diperolehi daripada executions of x to find out what is the value of y. Okay, this is another one, where we can try to label x axis and y axis. Okay, then we give title to the plots as well. Yeah, to look at here, it's the same thing. Then plot xy, you have to, this is we call built-in functions, x label, built-in function, y label, title. Okay, so then to combine it into one line, we can do. Here we have three things, and then we can do here as well. Okay. Dan seterusnya kita boleh refer kat sini. Ini contoh macam mana kita nak modify dan juga modify our plots. Okay, first thing, this is vector plot xy. This line specifiers, maksudnya kita nak tebal nak kecil, ataupun you nak punya line adalah jenis yang dot atau bersambung-sambung. Depends, dia ada banyak specifiers yang ada dalam buku tu, nanti you boleh belajar sendiri. This is a property name. Optional properties values can be used to specify the line with marker size and edge and fill colors. Okay. Okay. So boleh gunakan ini kalau you nak solid line, boleh gunakan dash kalau you nakkan dash lines, dotted lines and dash dot lines. At the same time, you can also configure you punya color of the lines using this kind of specifier. R green dan seterusnya bawah. Okay, so juga kita boleh specifiers, kita boleh gunakan yang ini. Jadi you punya line akan berbentuk plus. You punya line juga berbentuk cycles. Begitu juga marker type, basically ini adalah lebih kepada point. Macam mana you nak tunjukkan you punya point supaya orang tahu point tersebut adalah yang sedemikian. Jadi boleh letak square, diamond, 5 point star, 6 point star dan juga yang ini. Bergantung kepada you punya style. Okay, ini contoh. Kalau by default, bila you ask for MATLAB to plot for you, plot XY, by default solid line. Kalau you letak plot XY dan R, basically refer pada red line. So the line will be changed to red line. Bila but in the solid line lah. Bila plot XY dan single quotes dash Y, meaning that you convert that line from blue line to yellow line, daripada solid line to dash line. Okay, sama juga yang ini, you convert your line to become mark ataupun pointer di mana setiap data akan berbentuk this kind of things lah. Okay, this is property, refer to property name and property value. Basically, thicker or thinner lines ataupun how big, how small, it depends lah. Okay, plot of functions, kita juga plot of functions. Ini semua adalah introduction. Later on, kalau minggu depan saya akan tunjuk beberapa assignment tertentu yang kita boleh buat. Exercise tertentu kita boleh buat dalam kelas. Dalam kelas nanti. So, for example, in these things, plot the functions.
y equal to 3.5, power of negative 0.5x, multiply by, for example, multiply by cosine 6x, from negative 2 to 4, this x from negative 2 to 4. So, seterusnya tengok, make sure setiap apa dipanggil, setiap multiplications must come together with the dots. Ini mesti adalah sebab dia akan refer kepada elemen by elemen. Okay, so terus baik. Dan saya rasa tak ada benda lagi. This is boleh juga you boleh combine multiple lines, multiple graph into one graph. Ini contoh. Tapi dia akan bahagi pada dua. Ini graf yang pertama. Ini adalah graf yang kedua. Ataupun ya, sebab yang pertama tu XY, kemudian saya tengok dulu. XY, ini contoh-contoh lah. Okay. Kita juga ada multiple graph using hold on, hold off command. Jadi boleh write hold off command dekat last line of your command later. So saya akan discuss benda ni minggu depan. Kita ada beberapa lagi slide yang lebih practical. But in the next week juga saya akan bawa untuk masing-masing gunakan mana kita masing-masing familiar dengan math step sekali lagi dengan buat exercise. So with that, any questions guys before we close the discussions this morning, the class this morning? So ada soalan? Hello? Tak ada. So okay, memang penat sikit lah tapi tak apa. Nanti ada exercise baru kita akan lebih tak merasa penat lah. Baik, kalau macam tu tak ada dah, saya akan sambung ke depan. Hari Ahad 10 hingga 11 pagi. Boleh tak kita hari Ahad lepas kelas tu boleh tak kita extend 1 jam lagi? You ada kelas tak lepas tu? Ada kelas lain tak ada? Kelas doktor. Ada ke tak ada? Sebelum tu? Sebelum tu pun ada. Oh, sebelum tu ada juga. Ahad yang free Isnin? Free Isnin tak? Kalau Isnin 2 jam boleh? Total hari Isnin bila ada masa? free. Oh, hari Selasa banyak free. Kalau macam tu hari Selasa lah. Hari Selasa pagi petang? Ada kelas pukul 11 hingga 1. Tu je kelas. Okay, kalau boleh kita buat kelas pukul 9 hingga 10. Boleh? 9, 11. Boleh? Doktor, Selasa ada section lain, ada kelas. Section lain? You datang daripada section berbeza ni? 2 kat atas. Rasanya tak ada kelas. Saya tak faham. Terangkan sekali-sekali lagi ke saya? Ada section yang berbeza kat sini. Oh, ada section berbeza. Oh, ada kelas lain lah. Subjek lain lah. Tapi ada dua section lah. Maksudnya sebahagian. Okay, baik. Kalau petang macam mana? Petang bila free? Ya Syafiq, bila petang free Syafiq? Diorang free bila? 2 sampai petang. Bagilah rehat Doktor, tapi ada certain tu co-queue tapi boleh excuse ke? Bukan selalu pun. Saya cuma nak replace nak replace apa yang kita dah miss. Kan? So tak dia. Saya tak nak. Saya tak suka. Pre-record video saya tak ada interaction dengan student. Okay. Minggu depan dah start co-queue ke?
call queue bukan semua rasanya. Certain orang yang join call queue tu ada call queue. Berapa orang yang join QQ kat sini? Dalam kelas ni? Saya Lagi? Oh, seorang je? tak tahu je kot. Oh, seorang je? Yang lain tak ada QQ? Awak siapa? Aisyah ke? Apa ke? Siapa yang tadi tu? Aisyah. Aisyah. Okey Aisyah. You punya QQ 2 jam kan? 2 hingga 4 kan? Sampai 4. Itulah saya pun nak buat kelas 4 sampai 5 tapi nanti saya pula boleh kejar nak balik. Tak capai. Boleh je 4 5 saya okey je. Rabu macam mana Rabu? Rabu kalau section saya petang tak ada kelas. Petang tak ada kelas ni. Yang lain? Siapa section yang lain? You sama section dengan Aisyah ke Syafiq? Alright, kita buat petang. Okay, saya you start section lain lah dengan tak sama dengan Aisyah lah. Okay, kalau gitu Rabu petang Syafiq. Set Rabu petang dalam pukul 2.30 hingga pukul 4.30. Ataupun pukul 2 lah, kita start pukul 2 hingga pukul 4. Tiap Rabu kita buat ganti saja, bukannya selalu pun. Okay, so dengan itu saya close dan ni kita jumpa hari minggu depan hari Ahad dan kemudian Rabu dan kemudian Khamis. Okay. Alright guys.